ଅନ ଓଡିଆ ବାଡ ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରିଲା ସେଟା ଥାନା ବାଲା ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିବ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ଆମର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁଅ ମାରିଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁଅ ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତାର ଆମେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ମାନେ କଣ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋଉଠି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି ଜଣକୁ ଜଣେ ମାରିଛି? এটা କଣ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି? ନା ଏ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ ଖାଇବେ ଯୋଉ ବାଟେ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକ ହିସାବରେ ଖସେଇବା ପାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ये देखो ये सरकार ओडिया लोक जो ओडिया अस्मिता कही मोदी हो बीजेपी दल जो भोट नेला ओडिया लोक जो माड खाऊ नन ओडिया पुणी राज्यपाल भाया पुओ झारखंड गुंडा आनी जो पिटिला बेले ड्यूटी थे अफसर को ता न्याय ये न मिलूनी तेणु बीजेपी सरकार कौन आमको न्याय देव आप जानते नौटा राज्य राज्यपाल बदली कराला कि ओडिशार एत अभियोग राज्यपाल नाम थे कौन दृष्टि देलेनी कौन कहते जो लोक ता पुओ बाड़ेला एपर्यंत न्याय पाऊना कि राज्यपाल भी केवे कहना मो पुओ जोटा भूल कर समस्त राज्यपाल बदलीगला कि आम ओडिशा राज्यपाल बदलीगला तार कारण कौन आपण कहतु? ये गोटे जानी शुणिकी आम ओडिया लोकों प्रति जो अन्याय करे ओडिया अस्मिता कहते ओडिया लोक को नन ओडिया गोड़े पिटुंट ये कलिंग नगर नन ओडिया चाकरी करोडिया पुओ को चाकरी ना नन ओडिया चाकरी कर नन ओडिया आम ओडिशा लोक राज्यपाल पुओ मारे ताप भी न्याय ना जिलापाल तदंत करेंगे यही सब चली आज्ञा ओडिया ना को ओडिया जाति की ये गोटे बदनाम करने गोटे सूचित व्यवस्था करा सरकार।